عليكم. معكم سارة أرميك، تكنيسيان جيني سيفيل اوبسيون روت. دونك مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نلونسيو ان اوتر فيديو بأون اوتر مانيير. دونك غادي نزيدو الصورة وان شاء الله يعجبكم لو فيديو. دونك لي كلاسيفيكاسيون دو ماتيريaux سولون GTR ولا GMTR. بارتي 1 بارتي 2 غادي تلقاو البارتي 1 ديجا لونسيتو في صندوق الوصف. دونك بسم الله نبداو على بركة الله. Les classifications des sols mobiles. Les classifications du sol, dans le cas général, se fait sur la base des 3 paramètres. هاد les paramètres déjà ذكرتهم في الفيديو السابق هما les paramètres de nature, les paramètres de comportement mécanique et les paramètres d'état. Donc, les sols sont classés suivant les classifications françaises GTR, le guide de terrassement routier, qui présente 4 classes des sols, كالقول A, B, C ou D, qui se présentent comme suite. Donc, أول classe هو le classe A, les sols fines, qui contient des sols fines qui présentent un Dmax inférieur à 50 mm et un Tamiza à 80 micromètres supérieur à 35%. Elle contient 4 sous-classes كالقول A1, A2, A3 et A4, suivant l'importance de la plasticité. A1, les sols fines peu plastiques, كالقول VPS ديالهم inférieur ou égal à 2,5 ou l'indice de plasticité ديالهم inférieur à 12. A2, les sols fines moyennement plastiques qui يكون l'IP ديالهم compris ما بين 12 ou 25%, 25 ou le VPS ديالهم ما بين 2,5 ou 6. نمشيو ل A3, les sols fines plastiques qui يكون l'IP ديالهم compris ما بين 25 ou 40% ou le VPS ديالهم ما بين 6 et 8. Le A4, les sols fines très plastiques qui يكون l'IP ديالهم supérieur à 40 ou VPS ديالهم supérieur à 8. La classe B, les sols sableux graveleux avec fine. Elle contient des sables et graveleux avec fine avec un Dmax inférieur ou égal à 50 mm et les tamisas de 80 micromètres inférieur ou égal à 35%. Elles se subdivisent à 6 classes. Donc, le B1, le B2, B3, B4 ou B6. وهاد les sous-classes كتلقاهم كتلقى عندهم des sous-classes اخرين suivant l'importance des caractéristiques des fines et l'importance de la fraction sableuse. Donc, le B1 كيكون sable silteux كيكون التميزة نتاع le 2 mm est supérieur à 70%. Le tamiza de 80 micromètres كيكون inférieur à 12% و le VBS كيكون ما بين 0,1 و 0,2. دونك غادي من بعد غادي نشوفوا داك الطابلو نتاع لي كلاسيفيكاسيون دو سول ومن بعد نشرحوا كي نديرو نقراو هاد الطابلو هذا. دونك البي 2 لي سابل peu argileux كيكون le tamiza de 2 mm est supérieur à 90%. Le tamiza de 80 micromètres qui est inférieur à 12% ou le VBS ديالو qui est supérieur à 0,2. Le B3, les graves silteuses qui est le tamiza de 2 mm est inférieur à 70%. Le tamiza de 80 micromètres inférieur à 12% ou le VBS ديالهم qui est compris ما بين 0,1 ou 0,2. Le B4, des graves argileuses qui يكون le tamiza ديالهم كيكون le tamiza ديالهم نتاع 2 mm inférieur à 70% ou le tamiza de 80 micromètres qui يكون inférieur à 12%. Le VBS ديالو qui يكون supérieur à 0,2. Le B5, les sables graves très silteux qui يكون le tamiza de 80 micromètres compris entre 12 et 35% ou le VBS ديالو qui يكون inférieur à 1,5 ou là l'indice de plasticité ديالو qui يكون inférieur à 12. Le B6, les sables graveleux, des sables et des graves argileux qui يكون le tamiza de 80 micromètres compris entre 12% et 35%. Le VPS ديالو qui يكون supérieur à 1,5 ou là l'indice de plasticité ديالو qui يكون supérieur à 12%. La classe C, des matériaux
diblé tout venant pré-chic, tout venant grossier. Il contient des sols comportant des fines et des grands éléments qui quand le Dmax ديالهم supérieur à 50% et le Tamiza de 80 micromètres supérieur à 12, et dans le cas où le Tamiza à 80 micromètres inférieur à 12%, le VBS est qui compte supérieur à 0,1. Donc, les classes C1 contient des matériaux roulés, les matériaux anguleux peu charpentés, ou كنلقاو C2 contient des matériaux anglais très charpuleux. Ces deux sous-classes C1 et C2 est subdivisant en autres sous-classes C1 AI. يعني AI هذه ملي كنشوفوا الاي ديك الاي كتانديكي واش A1 واش A2 واش A3. كنلقاو C1 BI و كنلقاو C1 DI. كنلقاو C1 C2 AI C2 BI ou كنلقاو C2 DI avec un A ou B ou D de la classe de fraction 0,50 de matériaux. مفهومة؟ دونك كنلقاو هادو C1 و C2 كيكون la fraction ديالهم supérieure à 4 les tamises نتاع 50 ملم زعما les Dmax ديالهم كيكون supérieur à 80 à 50 ملم. وكنلقاو ال A1 و ال A2 les tamises ديالهم inférieur à 50 ملم. دونك غادي نشوفوا هادشي نشوفوا كلشي بالديتاي في لو طابلو. Les classes D, les sables et les graves propres. Elles contiennent des sols insensibles à l'eau. Si ces sols présentent une VBS inférieure à 0,1 et un Tamiza à 80 micromètres inférieur à 12%. Cette classe contient trois sous-classes qui se présentent comme suit. D1 contient des sables propres ou qui comptent des max ديالهم inférieur à 50 mm et passant 2 mm qui sont supérieur à 70%. D2 contient des graphes propres qui comptent des max inférieurs à 50 mm, les passant à 2 mm inférieur à 70%. Le tableau غادي يبين لنا دابا كلشي. دونك هذا هو الطابلو نتاع لي كلاسيفيكاسيون دو سول. كنلقاو فيه لو سول دي ماكس ديالهم كيكون inférieur à 50 mm وكنلقاو le sol Dmax ديالهم كيكون supérieur à 80 mm. دونك هنايا الا شفتوا غادي تلاحظوا بان عندنا هنا Dmax à 80 mm يعني كنلقاو 0%, 12%, 35%, كنلقاو 100%. هنا الا لاحظتوا كنلقاو لو VPS كيمشي ما بين 0 0,1 0,2 1,5 2,5 6 et 8. هنا كنشوفوا في هاد لابارتي لي باسون ا 2 ملم وهنا في لابارتي الفوقانيه كنلقاو لي بي. دونك داكشي اللي قرينا كله الفوق هنا كيكون انكادري داك لو كلاس دو سول. يعني بحال دابا دي 1 كيكون لو باسون دي 1 بحال دابا نشوفوا دي 1 ولا دي 2 كنلقاو بحال مثلا دي 2 كنلقاو لي باسون تاع 80 ميكرومتر كيكونوا انفيريور ا 12 هي هذه وكنلقاو الفي بي اس ديالو انفيريور ا 0,1. دونك ها هو كنلقاو هنا وكنلقاو لي باسون ا 2 ملم انفيريور ا 70%. دونك كنلقاو هاد لو كلاس دي 2. مثلا نشوفوا سي 6 بي 6 مثلا بي 6 كنشوفوا لي باسون ا 80 ميكرومتر كيكونوا انفيريور ا 35% وكنشوفوا له لو في بي اس ديالو مثلا الفي بي اس كيكون انفيريور مثلا ا 6. يعني كنلقاو هنايا فهاد لابارتي هادي نشوفوا مثلا الا 2 الا 2 كيكون عندنا لو في بي لي باسون ا 80 ميكرومتر كيكون supérieur à 35%. دونك كنشوفوا في هاد لابارتي هادي. من بعد كنشوفوا لي بي ديالو مثلا نشوفوا الا 2 كيكون لي بي ديالو inférieur à 25%. ومن بعد كنشوفوا الفي بي اس ديالو مثلا كنلقاوه
2,5. دونك غتلقاو ال A1 كنلقى كنمشي ديريكت كنحط ال A1 ديالي، كنعرف لو سول ديالي هو ال A1. دونك كنتمنى يعجبكم هذا الشرح ديالنا، وما تنسى الى عجبكم ما تبخلوش علينا باقتراحاتكم بلي كومونتير بلا جيم وبابوني الى عجبتكم بيان سور لاشين ديالي. مرحبا بكم ومرحبا بالاسئله ديالكم.